बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स विद काली चैनल की तरफ से खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो हर सरकारी मुलाजिमीन को पेश आता है। वो ये है कि जब सरकारी मुलाजिम रिटायर होता है तो उस वक्त सबसे जो बड़ा मसला होता है वो ग्रेजुएटी और पेंशन का होता है। अब जो सरकारी मुलाजमीन हैं अकाउंट्स कैडर से हट के, तो वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि जनाब एक ही फ़िक्र लाख होती है कि हमारी ग्रेजुएटी कितनी बनेगी, हमारी पेंशन माहाना जो है वो कितनी बनेगी। वो एजी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, अकाउंट्स वालों के पास बेचारे चक्कर लगा लगा के थक जाते हैं। तो वो जनाब पता नहीं कई कई माह इसी में लग जाते हैं कि हमारी ग्रेजुएटी का क्या बनेगा, हमारी ग्रेजुएटी कितने बनेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं ग्रेजुएटी को। सिर्फ अगर पेंशन को भी साथ करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ ग्रेजुएटी का है कि ग्रेजुएटी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। जो लोग इस चैनल पे नए नए हैं तो उनसे गुजारिश ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हर आने वाली वीडियो आप हज़रात के सामने होगी और घर बैठे आप अपनी ग्रेजुएटी और पेंशन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ग्रेजुएटी के लिए 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। एक बेसिक पे, आपकी लास्ट बेसिक पे जो आपने ड्रा की होगी, वो आपकी सर्विस कितने साल है और आपकी एज रिटायरमेंट के वक्त कितनी है। एज के 2 तरीके, एक तो 60 ईयर्स है। अगर 60 ईयर से पहले कोई रिटायर हो रहा है 50 में, 52, 5, 7 जिसमें भी, उस वक्त आपकी एज कितनी है। इन 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है ग्रेजुएटी के लिए। और दूसरी बात इसमें यह मैं बता दूं कि सर्विस और एज के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि किसी की सर्विस एग्जैक्ट ईयर्स में आ जाए और एज भी एग्जैक्ट ईयर में आ जाए, और अगर वो 60 ईयर से पहले रिटायर हो रहा है। अगर किसी मुलाजिम की एज फ़र्ज़ किया 22 साल यानी 51 साल हो रही है, 52 साल हो रही है, उसके ऊपर कुछ दिन है, चाहे एक दिन भी है, अगर उसकी एज 51 साल 1 दिन है तो ईयर हम काउंट करेंगे 52। इसी तरह अगर सर्विस में ये है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 27 साल उसने सर्विस की है। अगर किसी ने 27 साल 2 माह सर्विस की है, किसी ने 27 साल 3 माह की है, किसी की सर्विस 27 साल 4 माह 5 माह बन रही है, तो फिर क्या करेंगे? तो उस वक्त हम 27 ईयर्स लेंगे। अगर किसी की सर्विस 27 साल 6 माह हो रही है, उससे ऊपर यानी 6 माह से ऊपर सर्विस है, तो हम उसको 28 ईयर सर्विस काउंट करेंगे। तो इन चीज़ों का जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आसान तरीन फार्मूला है कि हमने पहले कहा है कि 3 चीज़ों का जानना ज़रूरी है, और इनमें जो मुश्किलात पेश आती हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आइए फार्मूले की मदद से हम ग्रेजुएटी निकालते हैं। हम फर्ज कर रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जो रिटायर हुआ तो उस वक्त जो उसकी बेसिक पे थी वो 54,500 रुपये थी, और उसकी सर्विस 27 साल थी, और उस वक्त एज उसकी 51 ईयर्स थी। तो फार्मूला ग्रेजुएटी का सिंपल है। यही जो 3 चीज़ें हैं, यानी बेसिक पे और आपकी सर्विस, बेसिक पे मल्टीप्लाई बाई सर्विस मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 300, ये फार्मूला है। ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं कि बेसिक पे हमारी 54,500 है, सर्विस 27 साल हो गई, और मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 300, ये फार्मूले वाला। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने कैलकुलेशन पहले करके रखी है ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए, कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ज़ाय ना हो जाए, तो आप हज़रात की आसानी के लिए।
تو اس کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے، ان تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے، ڈیوائڈڈ بائی 300 کریں گے، تو آپ کے پاس آ جائے گا 34,335 روپے۔ یہی جو 34,335 روپے ہے، یہ آپ کی کہلائے گی گراس پینشن۔ اب گراس پینشن جو ہوتی ہے اس کو پھر ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک گریجویٹی اور ایک جو ماہانہ پینشن ہوتی ہے اس میں۔ گریجویٹی جو ہوتی ہے وہ اسی گراس پینشن کا 35% ہوتی ہے، اور جو ماہانہ پینشن ہے وہ 65% ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم بعد میں کیلکولیٹ کریں گے ماہانہ پینشن کو۔ تو آج ہم چونکہ گریجویٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اسی کا ہم 35% لیں گے، یعنی جو 34,335 آپ کی گراس پینشن آئی ہے تو اس کا 35% آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ 12,017.25 پیسے۔ یہ اس میں آپ نے پیسے بھی جتنے ہیں، جتنے فگر وہ بھی ساتھ لکھنے ہیں۔ تو یہ جو اماؤنٹ آئے گی اس کو ہم کمیوٹیڈ پینشن کہتے ہیں، یعنی جو کمیوٹیڈ پینشن ہے یہ 12,017.25 آئی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں، یہی جو کمیوٹیڈ پینشن ہے اس کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 12 سے اور پلس ایج ریٹ۔ اب ایج ریٹ کیا ہوگا؟ یہ جو ایج ہے 51 ایئرس، ایک کمیوٹیڈ ٹیبل ہے نیٹ پہ بھی موجود ہے، اس میں ہر ایج کے آگے ایک ریٹ دیا ہوا ہے۔ میکسیمم جو ہے وہ 30 سال تک ہے، اگر آپ کی سروس 30 سال سے زیادہ ہے، 32 31، تو اس وقت آپ کا ریٹ جو ہے وہ 30 ایئرز والا ہی لگے گا، یعنی 12 پوائنٹ جو سم تھنگ ہے وہ لگے گا۔ اگر اس سے کم ہے تو ہر ایج کے سامنے اس کا ریٹ دیا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پہ ملازم کی ایج جو ہے 51 ایئرز ہے، تو 51 ایئرز کا جو ریٹ ہے وہ ہے 17.6526، یعنی جتنی ایج کم ہوگی ریٹ زیادہ ہوگا۔ ابھی میں نے کہا کہ 30 ایئرز پہ جب آپ آئیں گے تو وہ 12 پوائنٹ سم تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ 51 ہے تو 17.6526 اس کا ایج ریٹ ہے۔ تو اب ان تینوں کو جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ اماؤنٹ ہمارے پاس آئے گی 25,45,614 روپے۔ یہ اس کی گریجویٹی بنے گی، یعنی یہ آسان ترین فارمولہ ہے، آپ گھر بیٹھے اپنی گریجویٹی خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے گریجویٹی تک اس کو رکھا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جو منتھلی پینشن ہے وہ کس طریقے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، اسی گراس پینشن کا ہم 60%۔ پھر اس میں یہ ہے تھوڑی سی تفصیل اور زیادہ ہے کہ 2011 میں، 15 میں، 22 میں کتنی پرسنٹ، یعنی جو آپ 1 جولائی 2023 کے بعد ریٹائر ہوں گے تو اس میں 2011 والا بھی 15%، 2015 کا 7.5%، پھر 22 کا 15%، اور پھر جو ابھی 2023 میں 17.5% ہے وہ کیسے لگے گا۔ پھر اس میں سے ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کو میڈیکل الاؤنس کا نہیں پتہ ہوتا، تو میڈیکل الاؤنس کو بھی ہم الگ ڈسکس کریں گے، اور ماہانہ پینشن کو بھی الگ الگ کر کے دکھائیں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی ہوگی، آپ کے لائکس اور شیئر بتائیں گے کہ آپ کو ویڈیو کتنی پسند آئی ہے۔ تو انشاءاللہ نئے ٹاپک جو ہم پینشن پہ کیلکولیٹ کریں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔